नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पति को कैद और पत्नी को बेरहमी से पीटा, घरों में तोड़फोड़ की गई, नकदी और सोना लूट लिया गया। दिन दहाड़े मालदा कालियाचक में पुलिस स्टेशन के चंद कदम की दूरी पर भूमाफियाओं द्वारा की गई इस हिंसा में 2 परिवार बेघर हो गए हैं। दोनों परिवारों का पुलिस पर से भरोसा उठ गया है और वे अब मालदा जिला न्यायालय में हैं। घटना मालदा कालियाचक थाने के मास्टरपाड़ा इलाके में हुई। पता चला है कि इलाके के निवासी नजीमुल इस्लाम ने अपने 3 दूर के भाइयों के साथ मिलकर 2019 में मास्टरपाड़ा इलाके में 8 कट्ठा जमीन खरीदी थी, लेकिन अब स्थानीय भूमाफिया अलीम शेख, नसीम शेख, फारूक शेख और कई अन्य उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका किराना दुकानदार ने विरोध किया। जब उसने विरोध किया तो इन सभी भूमाफिया बदमाशों ने जगह पर हमला कर दिया। मौत के डर से यह व्यवसायी अपनी दुकान पर भी नहीं जा पा रहा है। ऐसी स्थिति में कालियाचक थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर प्रभावित किराएदार और जमीन मालिक ने आखिरकार मालदा जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि इस घटना में कालियाचक थाने ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाकी लोगों की तलाश के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। इस बीच राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा का आरोप है कि ये सभी जमीन माफिया तृणमूल की छत्रछाया में सक्रिय हो गए हैं। उन्हें पता है कि पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तृणमूल ने भाजपा पर पलटवार किया है। तो বলছিলাম মালদার কালিয়াচকে জমি মাফিয়াদের দৌড় এই ঘটনায় অলরেডি কনসার্ন থানার যারা অফিসার্স তারা ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করেছে এবং আমাদের কাছে যা রিপোর্ট তাতে 2 বা 3 আসামি অলরেডি অ্যারেস্টেড। অ্যাকর্ডিং টু ল যারা আসামি তারা পেনালাইজড হবে, কারণ এই বাংলায় রুল অফ ল এস্টাবলিশড আছে আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ আওয়ার বিলাভেড চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি। তৃণমূলের জমি মাফিয়া দুষ্কৃতীরা মালদা জেলায় প্রচন্ডভাবে সক্রিয় হয়ে গেছে। আমরা দেখলাম কালিয়াচকে একটা পরিবার তাদের বাসের জন্য জমি জায়গা কিনেছে, লিগ্যাল কাগজপত্র থেকে সমস্ত কিছু আছে, কিন্তু তাদেরকে সেই জমির দখল দিবে না, অন্যেরা দখল নেবে। তৃণমূলের মাফিয়ারা করতে গিয়ে সেই পরিবারের সকলকে প্রচন্ডভাবে মারধর করছে। তারা কি হয়েছিল? ভোর 4টা বেলা 15-20 জন 20-25 জনের মতন ঢুকেছিল বাড়িতে। আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে যে একটা রুমে বন্ধ করে দিয়েছে। আমাকে খুব মারামারি করেছে ওরা। এখানে এইটুকু জায়গা তো খুলে আছে একদম, আর আমার মানে দুপাট্টা টেনে দিয়েছে। আমি ওখান থেকে ছুঁড়ে বের হয়ে পালিয়ে এসেছি। ভাঙচুর করা হয়েছে বাড়িতে? ভাঙচুর সব করা হয়ে গেছে, মানে সামান কিছুই নেই বাড়িতে, সব দিয়ে নিয়ে গেছে। লুটপাট করেছে? হ্যাঁ। কেন? কালিয়াচক মাস্টারপাড়া মোহাম্মদ নগরে আমাদের মোটামুটি 1400 জায়গার মধ্যে আমরা 2019 সাল থেকে ঘর বাড়ি করে বসবাস করছি। আর চারিদিকে বাউন্ডারি ওয়াল ছিল, 3টা আমাদের রুম ছিল, কল, পেচ্ছাপ, পায়খানা, আর্সেনিক, ইলেকট্রিক বিলও ছিল। এবার কালকে ভোর 4:30 থেকে আলিম, ফারেক, নাসিম আর ওদের দলবল, মানে ওরা গুন্ডা মাফিয়া, ওদের দলবল মোটামুটি 80-90 জনকে নিয়ে আমাদের ঘর বাড়িতে দেওয়া হয় ডাইরেক্ট। হওয়ার পরে আমাদেরকে ঘরে বন্ধ করে, আমার ভাড়াটিয়াকে বন্ধ করে, আমার যে ভাড়াটিয়া থাকে তাকে পুরো শরীরে মারপিট করেছে, কাপড় ধরে টেনেছে। প্লাস যা আমাদের ঘর বাড়িতে সামান ছিল, চাপার খাট ছিল, বাক্স ছিল, তারপরে আমাদের জমি জায়গার দলিল পত্র ছিল, সোনার গহনা ছিল, 3-4 ভরির মতো টাকা পয়সা ছিল, সব লুট করে বেরিয়ে মানে সব লুট করে। কেন করছে এই লুটপাট, কেন করলো? देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।